burikat. Dili burkat, burikat. Atong difficulty easy. Kay bugo man ta mo dula. Yes. Sige, asa man ta ikaw ra. Sige, dula ta. Exit. Pagaw si Kuya. Minatay man ni sila, uy. Uy, unsa man ni? Papel? Asa man ko? By the way, Hector. Pagaw si ko ba? Yawa mo tanan. Pisti man ni sila da. Wait sa, tanaw na ako asa ko. Dire? Unsa man ni? Ayo, isa kita. Bilat, bilat. Oh my God. Don't you dare, Slendrina. Mas guwapa ko ni mo. Maong di ka ganhan ako. Kay suya ka sa akong kagwapa. Okay. Suya ka sa akong kagwapa, Slendrina, no? Char. Sure. Bawa mo nagkiki si Slendrina. Maong nasuya siya. Ako. Slendrina, bahog jorlalat. Tapos si mabait. Si mabait bahog kiki. Yeah. The door is locked, yawa. Uy, unsa man ni ligid, unsa man na. Uy, naiyabi. Abri, oy. Boy abonda. Char. Asa ka to ang uyab ni Slendrina? Tukog ra ba to ang uyab ni Slendrina? Yawa, nisirado lagi. Yawa, napagit. Yawa! Bilat nimo day, bilat nimo, bilat. Bayot yawa lagi ning mama ni Slendrina. Tapig ta, uy, yawa. Tapig ta. Kay ang jurlalat mo yan, Slendrina. Kulkugi na yung bilat, Slendrina. Uy, yawa na yung imong nula. Sama na yung mama Slendrina. Ano sa to, mama ni Slendrina? Asa ka, turun? Yawa. Sirado, Lord, sirado. Awa, may unod ning... Unsa man ni, uy? Wa man ni unod ang seller ni... Wa man ni unod ning balaya ni Slendrina. Tapig sa ta. Walay floor. Wa man ni unod ilang balay. I swear, og makita na ko tong buang mo, syagit ko. Yawa, murag na agyud to dire. Ang nag-connect? Ambot. Tanawa daw, yot! Three device. I-opsa. 3 device, oh, hotspot. Yawa ka, Slendrina. Uy, bawag kiki. Please, ayaw ko ging ni naputong mama ni Slendrina nga. Palaban kay si Slendrina. Suko lang si Slendrina kay mas gwapa ko niya. Yeah. Uy, jorlalat ni mo, uy. Hello, my God, unsa man ni diri? Ala. Yawa. Sideways. Oh my God, first time ni nako dula, so ayaw ko ninyo i-judge, guys. Yawa na. Bilat. Granny man na. Hoy, unsa man na, manok? Chicken! Nay 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 chicken! Ayawa ka sa nay chicken! 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 Yawa! Yawa kang chikina ka! Yawa kang chikina ka! Yawa chikanini! 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 Yawa! Yawa kang manuka ka! Jurlalat ani! Jurlalat ni mo yun! Jurlalat! 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 Jurlalat ni mo yun! Jurlalat ni mo yun! Yawa kayot! Yawa kayot! Ayaw bayot! Liko! Liko! Yawa! Inatay! Lord! Oh, yawa! Lord!
na ang chicken? Uy, yabi. Uy, karon pa may nakaisipan ka ba? Ah! Yawa ka. Slendrina. Wa kay batasan, Slendrina ha. Gipagawas nimo imong manok. Imong gipagukod na ako imong manok. Bahura ba kay imong manok? Ya nangukod na ako kay gigutom mo. Ano mo gipakaon imong manok? Ah, Granny. Granny. Hoy, libro. Lord, palihog lang wa tong mga buang. Ah! Bilat ni mo, Slendrina. Slendrina, ayaw ba? Kay nahadlok na ko, Slendrina. Ayaw ba? Uy, naay libro. Tapig sa ta. Pwede mo pungko. Nanaputong buang diri nga. Siguro gusto ko luluon atong manok. Ala, nakuhaan man. Oh my God, abrihi ko. Boy, abunda. Dai, di ko makaklaro. Oh my God. Lord, sirada na to. Literally got scared her freaking Giambakan ko atong manok. Oh my God. Sama ni Dere, di lagi na maabri. Pinaunta na sila. Si Boy abunda. Okay ba? Hits lingkuranan. Boy abonza. Boy, abunda. Asa ka? Asa na po ka tong manok? Oh my God. Yawa, manok, manok. Don't you dare, manok. Manok, ayaw ba manok? Manok. Manok, ayaw manok. Topic sa ta sa manok. Asa ka tong manok? Manok? Emergency, dugwakon to na ako tong manok ka to. Emergency, emergency. Akong classmate, murikat. Tayo ka. Ah! Slendrina, don't you dare. Kirig-kirig na ko, Slendrina. Slendrina, kun... Ayaw ko ba, Slendrina? How are you still alive? Slendrina, ati ka na ako, no? Bariha man ta. Abnormal. Char, joke lang. Slendrina, adto sagot sa yung bana, oy. Pag ginarlalat mo. Di ani sa taliko. Basig na putong buang diri. Hello? Oh, what is this? That was a Uy, unsa man ni? Ah, bilat. Tapig ko diri. Uy, manhaa, uy. Nadunggan ako atong mga buang ba? Hala, uy, hadlok naman ko. Asa ka to sila ron? Ah! Manok! Yawa ka, Slendrina. Yawa ka, Slendrina. Tanawa, gigukod na lang ko aning manok. Yawa, maning manukan ni. Manok, ayaw sa manok. Lord, palihog lang. Tabangi ko kay na ay manok. Tapig, 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 yati, yati. Ah, bayot, yawa. Bilat. Ah! Napag ning manok, manok, manok. I love you, manok. I'm so sorry, manok. Don't you dare, sirado ba? Yawa. Yawa, yawa. Kag manok ka. Yawa ka. Ay ko gigni, nanaputong mama ni Slendrina nga murag buang. Yawa ka, Slendrina. Pakyo, buang ka. Burikat. Si Boy Abunda, si Boy Abunda, si Boy Abunda. Ayaw baleyo, yawa ka. Asa si Boy Abunda? Boy Abunda. Ano yung gamit to? Boy Abonza. Gamit ano eh? Boy Abunda. Gamit ano eh? Hi, asa ka tong manok ka? Manok, manok. Manok, manok. Asa ka manok, manok? Manok, manok. Uy, asa ka to ang manok, manok. Nahadlok na ko. Asa man ang tunang mama? Sorry. Hindi din gusto niya. Back. Man mo pandere. Tuklod ka ni nako. Uy.
Kana not. Guys, tabang. First fry naman eh. Naaman ni manok. And Hector is still alive. I'm still alive kay pro man ko. Char! Sure? Murag unsa ka pro. Ah, dili man ka pro sa granny.